آج 2 سفر پہلی جمعرات کے دن یہ دولت والی تسبیح پڑھ لیں، شام تک لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 2 تاریخ اور پہلی جمعرات کے دن یہ دولت والی تسبیح پڑھ لیں۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا خاص وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بس اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے صرف ایک بار یہ دولت والی تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ دولت کی فراوانی کا ایک ایسا وظیفہ جو خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے ان اسم مبارک کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد جو دعا مانگے گا اس پر رب کعبہ کی رحمت و برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ ایک ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آج کے دن یہ دولت والی تسبیح ضرور پڑھ لے، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو چند باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچائی سے کام لیں، نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں اور کمائیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، غرض کسی منفی خیال کو دل میں جگہ نہ دیں۔ وظیفہ کرتے وقت ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر کسی کا گزر نہ ہوتا ہو اور دوران وظیفہ آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، اور نہ ہی اس عمل کے پڑھتے ہوئے کسی سے آپ نے بات کرنی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ لوگ اگر سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں نہایت ہی آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جو دوست احباب پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی آرام سے پڑھ لیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں کے اندر پوری ہو جائے گی۔ وہ تمام میرے بہن بھائی جو پوری دنیا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال، افغانستان، دنیا جہاں کے آپ لوگ جس ملک میں سے ہو، جس شہر سے ہو، جس گاؤں سے ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوشش کرنا کہ آپ آج ہی چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ حاجت مرادیں وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ غیبی طریقے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ لوگوں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی دولت ہمیں مل سکتی ہے۔ اور جنہوں نے بے شمار وظائف بھی پڑھ لیے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ جنہوں نے ساری زندگی در در کی ٹھوکروں میں گزار دی، پیروں فقیروں کے پاس جا جا کر ہر طرح کے آپ لوگوں نے معاملات اپنے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی آپ کو فائدہ نہ ہو سکا، تو آج کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 2 تاریخ اور پہلی جمعرات کے دن آج کا سارا دن، ساری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک پڑھ لیں، جس سے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी है जो नमाज में पढ़ा जाता है। बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़िएगा। तो उसके फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नीयत कीजिएगा। आप अगर घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से नजात के लिए पढ़ लो। अलगरज जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। पूरी तवज्जो और ध्यान से मकसद को ज़हन में रखते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, बहुत ही छोटा सा आसान सा वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। बड़ा आसान सा वजीफ़ा है, बड़ा कमाल वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में आ जाए, आप जिस चीज़ में हाथ डालो तो वो सोना बन जाए, आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो आज 2 सफ़र जुमेरात के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लो। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह जैसे ही आप पहले नंबर पर 7 बार अच्छी तरह गिनकर पढ़ लें, तो अब दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने रब्बे काबा के ये 2 नाम पढ़ने हैं। अगर अल्लाह के ये 2 नाम आप रिज़्क में बरकत के लिए पढ़ोगे, रिज़्क में ऐसी बरकतें होंगी कि दुनिया वाले पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके हालात कैसे बदल गए। कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, मोहब्बत की कमी को दूर करने के लिए पढ़ लो। आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक के 2 मुबारक नाम या अल्लाहु या लतीफ़ु को पढ़ना है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या अल्लाहु या लतीफ़ु 1 बार हो गया। या अल्लाहु या लतीफ़ु 2 बार हो गया। या अल्लाहु या लतीफ़ु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाहु या लतीफ़ु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक तस्बीह आपने पढ़नी है। तवज्जो से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, इस यकीन कामल और भरोसे से पढ़ना है कि आप या अल्लाहु या लतीफ़ु पढ़ रहे हैं और आपके बिगड़े काम संवर रहे हैं, रुकावटें दूर हो रही हैं, बंदिशें टूट रही हैं। जब आप एक तस्बीह या अल्लाहु या लतीफ़ु की पढ़ लें, तो अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। आपने तीसरे नंबर पर कुरान मजीद की सिर्फ एक सूरत पढ़नी है। वो सूरत कौसर है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और इसको दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरत कौसर रिज़्क के 300 दरवाजे खोल देती है। सूरत कौसर को आपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और जब जब आपकी ज़ुबान से सूरत कौसर निकल रही हो, आप रब करीम से आजी के साथ मांगते चले जाएं। जो बंदा गुर्बत का शिकार है, मायूस हो चुका है, परेशान है, खुद ब खुद आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और जब बंदा परेशानी में होता है तो मांगने का तरीका भी आ जाता है। आपने कुदरती तौर पर आंखों में आंसू लाते हुए, यकीन कामल के साथ मांगते हुए 11 बार सूरत कौसर पढ़नी है। 11 बार सूरत कौसर पढ़ते ही आखिर में चौथे नंबर पर आपने फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। जो लोग कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, हाजत पूरी नहीं होती या वज़ाइफ से फ़ायदा नहीं होता, वो आखिर में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ कर देखिएगा।
आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। और जिस बंदे के गुनाहों की बख्शिश हो जाए उस बंदे से रब राजी हो जाता है, और जिससे रब राजी हो जाए उससे दर दर की ठोकरें खाना नहीं पड़ती, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। आपने अस्तगफिरुल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ उठाकर रब करीम से जो मांगोगे मिल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांग लो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मांग लो, 4 यारों के सदक़े से मांग लो, इंशाअल्लाह मेरा रब अता फरमाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी फरमाए और मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।